Hi guys, welcome back. Hello. Kanina na ka? Ha? I'm at William guys. Good evening. Data gathering na pag ko. So I'm at William. Gisundo na ko niya guys. Ikan pa siya practice for palaro. Wait, oh my gosh! Ano? Abi ko. Sama, final na. Final na. Sama to guys. Hi everyone! After an hour of biyahe, nabot na dyan with Lourdes guys. Yes. After 1 hour. Una na siya kabibay. Si Mindanao tadi oy. And that's it guys for today's episode. Mangulit na mi, tapos na ang data gathering sa karon nga time. So mabalik sa mid campus, magpaka-student sa mi. Yes. Bye-bye.